নজর রাখবো অন্যান্য খবরের দিকে। প্রথমবার কলকাতায় অনুষ্ঠিত হলো বাংলার সবচেয়ে বড় ফার্মা এক্সিবিশন ফার্মা এক্স 2026। এদিনের এই অনুষ্ঠানে একই ছাদের তলায় উপস্থিত ছিল ভারতবর্ষের একাধিক মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি। উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা শুভম শর্মা সহ অন্যান্যরা। মানব সভ্যতার ইতিহাসে ওষুধ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভালো মানের ওষুধকে বাংলার মানুষের কাছে সহজলভ্য করে তুলতে কলকাতার বিশ্ব বাংলা এক্সিবিশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হলো বাংলার সবচেয়ে বড় ফার্মা এক্সিবিশন ফার্মা এক্স 2026। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মূল উদ্যোক্তা শুভম শর্মা, প্রধান অতিথি এস.কে. তিওয়ারি সহ অন্যান্য সদস্যরা। সবার কাছে জেনারিক ওষুধকে সহজলভ্য করে তুলতে এই আয়োজনের মূল কারণ বলে জানান আয়োজক শুভম শর্মা। बंगाल में चुनने का रीज़न क्या है कि फर्स्ट टाइम कोई एग्जीबिशन हुआ है फार्मा इंडस्ट्री का। आज से पहले कोई फार्मा का एग्जीबिशन नहीं हुआ। यहाँ पर 150 फार्मा मैन्युफैक्चरर्स आए हुए हैं। मार्केट अच्छी है तो बट किसी ने कभी कोई टारगेट करने की कोशिश नहीं करी। हमने एक नया कदम उठाया है। यह फार्मासिউটিক্যাল গ্রোথ সুপার ব্র্যান্ডেড মেডিসিনের সঙ্গে জেনেরিক মেডিসিনের একটা বিশাল বড় ফিউচার মার্কেট আছে। তা সেই উপলক্ষে আজকে এই যে এক্সিবিশনটা হচ্ছে, এই এক্সিবিশন ফার্মা এই ধরনের এক্সিবিশন বাংলা এটা প্রথম। সেই জন্য আমরা সবাইকে ওয়েলকাম করছি এবং যারা অর্গানাইজার তাদের ধন্যবাদও জানাচ্ছি যে হোয়াট ইজ দ্য ফিউচার অফ দ্য এই ফার্মা ট্রেডের যেটা রয়েছে সেটাকে এখানে সমস্ত স্টলের মাধ্যমে বিগ হাউস এটা তুলে ধরেছে। অনুষ্ঠানের মূল অতিথি এস.কে. তিওয়ারি বলেন, কেবলমাত্র ব্যবসায়িক দিক থেকে নয়, সমাজের সর্বস্তরের মধ্যে জেনারিক ওষুধকে ছড়িয়ে দিতে এই ফার্মা এক্স এর মূল বক্তব্য। इस तरह का जो जेनरिक ड्रग्स का 200 के आसपास मैन्युफैक्चरिंग का स्टॉल लगना यहाँ पे लोग आके अपना बंगाल के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ये ट्रेड का एग्जीबिशन है। इसमें ट्रेडिंग करने वाले लोग जो मेडिसिन को दवाई लिखते हैं डॉक्टर, दवा तो ऐसे टीवी पर एडवर्टीजमेंट से बिकता नहीं है। डॉक्टर हो गए, बेचने वाले कौन है? दवा के दुकानदार, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। उसको देने वाले पैरामेडिकल स्टाफ हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सिंग है। इन लोग के लिए ये बेहतर है कि কেবলমাত্র জেনারিক ওষুধ নয়, ভারতের নানান প্রান্ত থেকে আয়ুর্বেদিক থেকে শুরু করে ওষুধ তৈরির কাঁচামাল সবকিছুর সম্ভার নিয়ে এসেছিলেন নানান কোম্পানি। झारखंड और नॉर्थ इंडिया में सबको हम लोग सिग्मा सॉफ्टजेल हिमाचल बेस्ड और चंडीगढ़ बेस्ड कंपनी है। नॉर्थ इंडिया में हमारी 3 यूनिट्स हैं जिसमें हम लोग सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट्स और इंजेक्टेबल्स मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके साथ साथ हमारी पीसीडी की कंपनी है जिसमें कि आप अपने अकॉर्डिंग हमारे ब्रांड्स को आप सेल कर सकते हैं। क्योंकि वेस्ट बंगाल बहुत बड़ी मार्केट है फार्मा की, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था यहाँ पे। पीसीडी का स्टॉकिस्ट बन के काम करना चाहें उसकी पॉसिबिलिटी है। हमारे पास 1000 से ज़्यादा रेडी प्रोडक्ट होते हैं जो कि आप लेके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। Multi-segment company with over 1,000 plus products. We are a PCD company having derma cosmetic, cardiac, diabetic and gynae range. Kolkata we chose because we are already working pan-India. However, we would want to increase our clientage as well. So Kolkata is something which we are targeting this year. এই অনুষ্ঠান চলবে 3রা এবং 4ঠা জুলাই, এই দুদিন ধরে। উক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কেবলমাত্র রোগী নয়, বাংলার মেডিসিন ব্যবসার পাথেয় হবে বলে জানান সকল উদ্যোগপতি থেকে শুরু করে আয়োজকেরা। ক্যামেরায় স্বপন দাসের সঙ্গে অর্ঘ্য পাত্র, রিপোর্ট ওঙ্কার বাংলা।